Ang dami ng abot. Ito may shades pa pala eh. Cell distributors. Practical line. May shades pala eh. Escaper from fixing. Rehoboth Physio and Pain Care. Eh, dyan, nakarami no. Concentration. Physio and Pain Care. Architect. Constance. 30 pa lang. Tatakbo na sila. May bag ka, pre. Morning. Dapat mag-start. Galingan nyo. Galingan nyo. Galingan natin. Doon sa tubig, galingan nyo. Ba't gano'n? Warm up pala, parang hinihinga. Go. Chal! Let's go! Bakit ngayon niyo wala sinabi? Hindi kasi nila yung pinapadala sa kanila. Hindi nila pinapad sa malapit. Huwag natin mag-bike yan. Basag! Jeje! Rail! Una kayo! Asa kasi? Ayun ako. Ikaw tapon eh! Tapon! Global ka ba?